كثير منا من يعشق السفر، والكثير من يستعد للبحث عن رحلة تنقله إلى مكان يجد فيه راحة عقله وبدنه، هروبا من آثار الروتين اليومي وضغوطات زخم المدينة. لتكون تمنراسة وجهة مثالية في ظل ما تقدمه من طبيعة عذراء تساعد على تهدئة الأعصاب. ونحن بصحراء تمنراست، وتحت وطأة أشعة الشمس الحارقة وطرق ملتوية صعبة المرور، إلا أن بصرك يكاد ينخلع من سحر هذه الهندسة الربانية، ويجعل عقلك يسرح ويتيه وسط هذه الصحراء. ثمانون كيلومتر و4 ساعات تفصلنا للوصول إلى أعلى قمة الأسكرام. قد تقول أن هناك تناقض في حديثك، لكن بمجرد معرفة تشعبات المنحدرات الجبلية يتبادر إلى ذهنك أنك تمر مغامرة حقيقية، تحتاج فقط ترك كل شيء خلفك والاستمتاع بهذا المسرح الطبيعي. أفيلال كانت محطة في طريقنا، فلا يمكن زيارة الأسكرام دون المرور على هذه المنطقة التي تشهد توافد الآلاف من السياح في كل سنة. On est là dans un cadre de EDIC Tour pour les tours opérateurs internationaux et la presse internationale. Et aujourd'hui, on est dans un parc, en fait le parc de Hogar, c'est un parc en fait exceptionnel au niveau de la richesse culturelle, naturelle. Et je pense on peut en fait promouvoir facilement parce que c'est un site exceptionnel par rapport à ce qui se passe sur les autres destinations. En principe, on a tous les ingrédients, tous les atouts, même les habitants ils sont à l'accueil légendaire et le cadre il est magnifique.
Voilà, en principe, il y aura en fait c'est-à-dire un déclic après ce e-détour en fait, pour promouvoir la destination. نسير نطاس يا سكام دكتير يا ود الاساس يا سكام دكتير يا ود الاساس تتريد يا نور النوم يا رصد امان نور النوم يا رصد وين تدري بتوجد هلان هيش النوم وردت يوضن ورهي قلن تدري النور Ça fait 4 jours que nous sommes en Algérie, donc on a commencé par Timimoun, donc déjà un peu le sud d'Alger, et puis là on est vraiment dans le Grand Sud, et j'ai aimé à peu près tout ce que j'ai vu. Les paysages sont magnifiques, les gens sont adorables, accueillants, et voilà, alors je suis encore plus heureux d'arriver encore plus dans le sud, parce que c'est un peu là que Tamera est née, il y a 25 ans, et donc c'est un peu l'endroit de nos origines ici. ولعل ما يميزها هو وجود الماء فيها، فأينما وجد الماء يعني أن الحياة ممكنة بالنسبة لهؤلاء البدو الرحل. توترها ديها تفسد كم نقصام ديها تفسد كم نقصام On a réussi donc à mélanger des gens de différents métiers, de différentes catégories professionnelles, et on a réussi un challenge extraordinaire, bien évidemment grâce à Monsieur le ministre du Tourisme, à l'ONT et à l'ONAT, puisqu'on a pu visiter de Timimoun à Tamanrasset en avion, en voiture. Il nous manque plus que de faire le retour à d'autres chameaux. Pour nous, c'était du tour, c'était important déjà de revenir en Algérie parce qu'on revient à nos sources, que Terre d'Aventure a commencé par le Sahara il y a plus de 40 ans. Donc pour nous, l'Algérie, c'est un pays important et un pays humainement fort pour nous. Donc on est venu là déjà pour voir les gens, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu revenir comme on voulait. Donc là, il y a plein de gens autour de nous qu'on connaît depuis beaucoup d'années. On a des partenaires historiques à Terre d'Aventure. Donc voilà, déjà la première chose, c'était de les voir et puis de voir un petit peu comment le pays avait évolué. Comme vous le savez, pour la France, on a eu une période d'une dizaine d'années où la destination était fermée pour des raisons sécuritaires,
au mois d'août, la carte pour nous du ministère des Affaires étrangères a évolué, notamment avec la région de Tamanrasset. Donc voilà, on voulait revenir, voir comment ça se passait, l'ambiance, voir les gens, voir un petit peu comment le pays avait évolué, ce qu'on allait pouvoir faire aujourd'hui et ce qu'on allait pouvoir remettre en place aujourd'hui comme programmation, comme voyage, et voilà. المنطقة هذه المنطقة سيت ان بوان دو، هذه منطقة فيها الماء، فيها القلتة، ومنطقة معروفة سياحيا، وفيها من العساسة نتاع الحظيرة الوطنية لهكار، والخاطر فيها السمك نتاع فيها كان قلتة هنا يعني شفتوها هي هذيك نورمالمون فيها السمك، ودونك معروفة ويسكنوا على لي زالونتور نتاعها هنايا حداها، يعني هنايا يسكنوا ياسر البدو الرحل خاطر يستعملوا الماء. منطقة حية بزاف معروفة، ومع الزمن ولات سياحية. هي مفرشة الضالة الحجرة، يعني الحجرة ديك امبيرميابل يعني ما تمصش الماء، والماء تصب المطر. هذه هنا عالي الجبال، دونك كل عام تصب المطر، دونك تتعمر ويقعد فيها الماء. رسلاغي مجرى جاني جام فلترها ندكتوري شيلاني يضن جاوين نزوان ندكتوري شيلاني يضن جاوين نزوان رسلاغي مجرى. استراحة مع وجبة غداء تحت هذه الخيمة قد تساعد كثيرا في إكمال ما ينتظرنا من طريق وعرة وشقة، ولكن في نفس الوقت ممتعة. وأنت تحت تأثير سحر الآهكار تقابلك معالم بارزة تجذب كل من ألقى النظر إليها، وما يسعك إلا التوقف قليلا والتقاط صور تذكارية. الزمان يا جيني هانيمان كنتي تسنين لندتك يشيلان كنتي تسنين لندتك يشيلان. السلام عليكم and bonjour. أنا آدم لازار، كاتب في إحدى الجرائد في هنغاريا. قدمنا من دولة المجر لزيارة هذا البلد الجميل، وقد رأينا عدة مناطق في الجنوب، وأود أن أقول أن هذا المكان من أجمل المناطق في العالم. وعندما تأتي إلى هنا تحس بأنك تعيش في مغامرة حقيقية. ورغم قلة الماء في الصحراء إلا أننا وجدناه، والشعب الصحراوي شعب رائع جدا. The vegetation is great and it gives a tremendous amount of things to come and visit. I would say that this is a perfect place for adventure holidays, because even to get to the place to see anything, it's already an adventure.
starting. لكن المشكل والعائق الأكبر هو تأشيرة دخول هذا البلد. لذلك يجب عليكم تسهيل الأمور إذا أردتم أن تكون لديكم سياحة عالمية. التماس الزمان يجيني هانيمان كنت تسنينا دلندتك يشيلان كنت تسنينا دلندتك يشيلان يا دسلاغي مجرى الجاني جام فلترحب الدكتور يشيلان يا ضنجا وين نسوان الدكتور يشيلان يا ضنجا وين دسلاغي مجرى جاني جام فلترها لا دكتور يشيلان يا ضنجا وين نزوان لا دكتور يشيلان يا ضنجا وين نزوان دسلاغي مجرى جاني جام فلترها لا دكتور يشيلان يا ضنجا وين نزوان دكتور يشيلان يا ضنجا وين نزوان. الأسكرام قمة نتسلقها، والوصول إليها يعني قطع هذه المسالك الجبلية. ترهنمت الزغد وما تقلا دغم جيان على ترهنات دوات دنسجام على ترهنات دوات دنسجام الاسلاغي مجرى لجاني جام فلترها الدكتور يشيلان يا ضنجا وين نسوان الدكتور يشيلان يا ضنجا وين نسوان. التماس الزمان يجيني هانيمان كنت تسنينا دلندتك. هنا من أعالي جبال الأسكرام، ومن أول نظرة ستقع حتما مغرما بهذا المنظر، وستسقط معشوقا لألوانه. جام فلترها الدكتور يشيلان يا ضنجا وين نسوان الدكتور يشيلان يا ضنجا وين نسوان. هنا لا صوت، لا أهازيج، برد قارس. يخيل إليك أنك على كوكب ذري غير الأرض، صخور والتي تأخذ أشكالا جعلتها مليئة بالمناظر والتحف الفنية الطبيعية، وحتى عدسات الكاميرا لا يمكنها مقاومة هذا المشهد العظيم. وأنت تعيش لحظات تأمل وانبهار يتبادر إلى ذهنك عن أصل تسميتها بالأسكرام. فما كان علينا إلا أن نستعين بدليل من منطقة الأهاكار يعرف خبايا هذه المنطقة. السكرم مسماه تطلع يلينك من حاجة كي تكمل لك يا السكرم اكرم خلاص يعني بس في الترقية جيبوا لها كل واحد بسمية نتاعو من هنايا من كل شيء يسوله حتى وين طيح السمس. كل التاريخ موجود هنا، وكل شيء من هذا الصرح يعبر عن نفسه ويحكي قصة عايشتها الطبيعة لملايين السنين.
On se trouve ici dans l'endroit qu'on appelle Atakor. C'est un centre dans la vaste région de Hagar. Et la montagne où on est là, ça s'appelle Asekrem. Et, ce que signifie l'Asekrem, c'est pour les Touaregs, c'est l'endroit où il y a un escarpement, une falaise. Et il faut faire beaucoup d'attention de ne pas tomber. Donc parfois dans le langage de Touareg, vous pouvez entendre Asekrem, Balek, Balek, Asekrem. Donc ce que vous voyez, ces chaînes de montagnes, ce ne sont pas des montagnes comme au nord de l'Algérie, ce sont des anciens volcans. C'est le piton volcanique, le magma phonolithique ou trachytique qui sortait de la terre, elle se déposait, elle se figeait, et voilà, maintenant vous avez ce fantastique paysage, presque unique au monde. Hein. Aux États-Unis, on a des paysages semblables un peu au nord du Cameroun, mais ça dépasse tout. Hein. Et on a normalement beaucoup du monde qui vient pour regarder voilà, ce coucher ou lever du soleil dans cet endroit. قمة الأسكرام قبلة السياح من مختلف أرجاء المعمورة، سحر لا يضاهى ويجذب أعين كل من زارها. Le site est absolument fantastique, fabuleux, toutes ces montagnes, et puis il y a ce calme, ce silence, pas aujourd'hui parce que nous sommes très nombreux, et c'est pas aussi bruyant que Tamaracet qui est devenue une grande ville. Voilà, ça fait 30 ans que je n'étais pas venue ici, je ne pensais pas que je reviendrais un jour, mais le site n'a pas changé, et l'accueil des Touaregs n'a pas changé non plus, il est absolument chaleureux, gentil. Et puis je vois que les Touaregs ont su garder leur langue, leur tradition d'accueil aussi. C'est extrêmement touchant, bouleversant même, dans cet endroit qui est... Alors cette année, je crois que c'est exceptionnel, le désert est tout rose, il est fleuri parce qu'il a beaucoup plu, mais normalement c'est un désert de pierre, c'est un endroit où le dénuement est total, on a le sentiment que la vie ne peut pas être, et pourtant il y a des hommes et des femmes qui font leur vie ici, qui sont heureux avec pas grand-chose. Et donc, venir dans cet endroit, ça nous renvoie à des questionnements sur qu'est-ce qui est essentiel dans la vie. Et au fond, dans la vie, peut-être, c'est la rencontre. تناغم ساحر ميزته أشعة شمس المغيب، والصخور البركانية أبدعت الطبيعة في نحتها. يدسلغي مجرى جاني جام فلترها ندكتوري شيلاني يضنجا وين نزوان ندكتوري شيلاني يضنجا وين نزوان. مع غروب الشمس وسدول الليل لا تحلو القعدة إلا بجلسة سمر مع الأحبة قرب هذه النار تقيك من لسعات البرد القارس. ولتنتهي جولتنا السياحية بحفلة موسيقية على أنغام التوارق، على أمل العودة إليها مرة أخرى، لأن جمال الأسكرام ساحر وآثر وآخذ.